umur sebit apa boleh lah teti umur sebidak aduh kana kamu peraturan ini udah dis aja bawa sihir boleh masan le tepak kang kos tak nyaman kalau berarti kau tamatin di cak bocah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersama malam hari semangken dipertemukan setong majlis zikir, majlis ilmu searopaaki setong majlis sepaling bagus di muka bumi, majlis seiridai dan seikeleburi sarang Allah, majlis semalolo dianggap setong hal sarang Gusti Kanjeng Nabi yang kep hal kak dinto tetanda pertama manusia si kita sete arasai swarga ipon Allah sehingga para rabu majlis katika dinto etetiaki setong barometer kaula ajunan minabi sekut peampe sekut ain main ke majlis katika dinto kulaku bakal amain naka swarga benih namong amain nengai swarga searupa agi Darussalam rumah keselamatan Darul Farah arupa aki compok otabaroma kabungaan karena waktu nagak dinto kaula ajunan letak mengalami lesoh letak mengalami payah ada rekong mak nyemak ada sosa mak nyemak sehingga jaipon santren Imam Asy-Syafi'i eki gak dinto Asy-Syaikh Ahmad ibni Hanbal yajidul abdu ladzatar raha inda awwali qadamin yadauha fil jannah kabulai pon Allah gak dinto bekal nyeting nemu nyaman tak kira beda tak nyaman gak dinto bila sokona la nyeting ke swarga kaula ajunan para rabu malarmu ke masuk swarga saja kenggun setong itu aki ya tertak ruka buru tinggal tai santai ada tek paste dari Allah cek bila saya pengadep sepenting abak gak dinto nyango iman ban Islam ate gak dinto tak lengser dari agama ipon Allah gak dinto paling penting bonten kula para rabu lemat teh koreng to bela panika abojeng koreng gak dinto apa puasa sedeer barang halal dina mangke tak nyaman kok cokop kak dinto ampun insyaallah kita norok ke swarga Kanjeng Nabi lambak para rabu pernah icurhaten sarang sahabat
ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram ay ijtanabtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah faqala na'am rawahu Muslim. Katipun apa pendapat ajunan Nabi Muhammad Nabi abdi naga entokop cokop apa jang lima bektok ya tak benambah boleh tak duha ya tak tahajud agep na pada ben gula ben bian ni kena mungkin tore lah ngalak standar tu boy lah jujur-jujuran boy bajana duha ning berung kopi badana tahajud main dum bajana tahajud ngibdah atau hanyot sumtu Ramadan abdi naga dito puasa kop cokop Ramadan pun tanda Senin Kemis keng makita puasa Senin Kemis tak kok na koy oreng kadang bah ngoca sambian apa sanapa puasa Senin Kemis saya nggak gila punten abdi na tak bahasa Daud punten abdi na tak bahasa tanggal sangat Dzulhijjah punten tak apa sayyamil bid punten wa ahlaltul halal abdi na ngalakon ni barang halal wa haramtul haram ay ijtanabtuhu abdi na jauhi barang haram walam azid ala dhalika syai'a abdi na punten tak benambah boleh cukup kadin toh a'adkhulul jannah pemasuk abdi ke surga faqala na'am masuk Kak dinto se apareng informasi beni manusia ben zoromben Nabi Muhammad ben hadis sebeni dhaif beni hasan sahih rawahu Muslim acara tenoro akafi amin acara masuk akafi ya mun masalah tingkatan du makinya benyacaca sepenting lah tenoro kaningki kan aduh jareng lah ibadah nagung nangkung apa nih kaki nyanyi tak kok pas dieliminasi dulu tak pas butuh tikal tuh pun kor lah masuk bomun mabok ya mah jajak mabok bener sepenting mah masuk ya jareng masuk enggak ditobeni keng karena kelakuan pak masuk on keng karena kebelasna Allah ya ibadi jabun Allah udkhulu al-jannata bi rahmati wa qattasimuha bi a'malikum tanggabulah masuk tibin kapi ke swarga kalaban sabab tang kebelasan ini sebab kelakuan wa qattasimuha bi a'malikum maralang alak bagi inah apa tingkat tung 2 3 4 5 6 petok ajri lalak galak masuk dari labang dimma metorot kelakuan nabak nakapi jan bajeng kelakuan na tengki keneng na deng sedeng kata sedeku emik nika mabek keneng na keng munten gaula pun tenda kecewa maka sebab mabek napa tahu diri ya tapi sebab mabekna swarga nih sebab mabekna swarga a'dattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar paleh mage mabekna tak bakun masukkan ikan aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih ma la 'ainun ra'at nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata wala udhunun sami'at nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga wala khatara ala qalbi bashar dan nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati tetimun sambian pernah padeng nikmat ngak gini kan tekian gitu mun pernah ada orang sepaling saya ki saya mun pernah padeng pada orang bebidi paling ratin seperti itunya
Ki ratinan ben gini. Ki orang apa? Ki lenyenganyi apa? Ada pun ki Maimun Zubir, ada bu kaki usbaha aja pun. Kok ni serha, mon gareng ti sero masuk swarga ibu. Pripun ya ini? Iya ring swarga dia kan mon ada kan sepamintan. Ring ti setak pate tahu kejajan man nyaman. Jadi kok laku dah pak kan swarga bakun lebih tertutul. Bakun lebih terjajan-jajan. Tes. Tes. Mak swarga nganger nih. Sepamintan engki. Tapi jepon Habib Jamal Malang gak ada. Beda para Rabu. Pon apa caretan apa mipeng. Habib Jamal kan itu acareta. Beda yang masuk swarga aja. Hai periksanin minta apa bani? Soto. Keluarnya ding agak Aladin lembar lekakan suatu pedes ya di budina huna keni huna di budina was nginum apa bang es jeruk itu ding minta ngerala pedes rokok nyona rokok ting wah keluar ji Samsul yang selesai sholat ada apoy sebunga apoy ya gua ada muni swarga apoy kasentar ke neraka gua pala gitu jadi merepot gak ke rokok Habib Jamal benih jangan gula, kayak gula kun nggak bala. Para Rabu sebedan kaulah mul yakin, teti kaulah benajunan gak dito malam hari mangken, pola gala bena po campo ngapa nih kaulah ridwan Allah, amin. Pola gala bena po campo, abak gak dito along polong gak tiga dito bahole rahmata, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah gak dito semak ka orang sing mulo ala ko bagus lah. Jadi kelak kan beda debu ki Pak ki. Masuk surga ki online rahmat Allah semak ka orang sing ala ko bagus berarti ri aleng-leng. Jangan masuk surga beni ki online kelakuan bagus, beni ko ning lako. Karena online rahmat Allah, tapi rahmat Allah semak ka orang sing ala ko bagus, dadi bagus leng-leng ria. Bakun artinya katipun apa para Rabu muntero oleh rahmat Allah pabajeng ala ko bagus sanega keng to majak nyol manganyol jane kale jak nyol manganyol magi orang lebur ala ko bagus jak aroma lebih pantas ben orang lain kangkui masuk swarga sebab swarga keduna Allah jak pling kapling sere sekotuna pling Allah kita pasrahkan kepada Allah sepenting apa ala ko bagus ben husnudzon ka Allah bade kiai pamekasan nika nika seda bok abid burdu astana kak itu burdu badan kak itu buta keng menolos ke debu senika masak ra kok ya jongki pemasok ka neraka iku joko siapa jeng mulai gini husnudzon masak ra kok pemasok ka neraka jeng kok apa samololo iku apa sa Ramadan maksudnya Joko tak teman nembu mun puasaan.
Ternyata orang husnudzon gitu isam badan Allah. Ingat kejeritan Nabi Muhammad berdering celeng ngadep ke Nabi Muhammad. Man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah. Pasera aku laku kanjeng Nabi sebekal meriksa ning hari kiamat. Kanjeng Nabi bahadabu Allah iku. Pahmisem orang ben. Periksaan sareng kanjeng Nabi. Mak misem sampean duja Allah se meriksa. Seneng abtina. Innal karim idza qadara afa. Nang kui bahasa betul bela gula Allah bolan tak tegaan. Allah bolana tak tegaan. Mon malaikat ada kompromian. Jadi mon Allah tak tegaan. Ke mon malaikat do kompromi. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mon malaikat bila la merah. Tono. Mon Allah ten ki dewe ijari akid de masih masuk asa selamat tak keluar. Dari belas ke sera. Dak lain dari kaikeng belas ke Nabi Muhammad sehingga umat Nabi Muhammad pai ke belas dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah agak mangken bani ka bara Rabu tina je bahas mun segedua deh. Kedua. Lala selamatan bi gulu nembian ni. Bare reng beremper. Sedakan tahlil lagi ai. Bah, petengan ya kan. Amun sedego mek belum tentu pada iya go laku. Tak ring setia keng molan masuk YouTube bro. Orang begbenya terus tahu kaslin. Ya nggak siapa orang itu. Mak mau nabi dato YouTube letter. Engambian roce. Mau nembian tak ngedit edung bah nyetel YouTube. Kula surah pidato, mbian nanganga. Thank you waglebun. Yeleri oleh ngena. Wan, tapi mon gule sakut dari kantuan ini tinggi. Thank you sakut atau membian pun tele cermat ke gula. Wan, gimon makin mon muslim ni ke banyak yang bolan sakut masuk YouTube. Mon roda masuk YouTube je. Almarhumain, nama saya YouTube dah. Keng babah, thank you. Ungku bang kata kau joreng sejakan. Tamu tak, boga di tu keng bola jonjang dan siapa benyari jonjang tak entar. Keng mak pahi paringnya kenceng lah ni kata dah. Cak beliau berdua ni kau orang peratu ke Allah. Wajah nyol manganyol. Tak milih siapa mulai kedung peratu. Bener. Kami masyhurin fil ard. Majhulin fis sama. Sak banyak je bunyan orang yang terkenal di bumi ternyata atas langit tak kenal pun malaikat. Tak boleh bodoh. Kami majhulin fil ard masyhurin fis sama. Banyak orang yang tak terkenal di bumi ternyata atas langit terkenal. Ya mun sesepak terkenal di bumi, terkenal di langit. Ya mungkin siapa tahu. Kami masyhurin indan nas la qimata lahu indallah. Banyak orang yang terkenal menurut manusia viral di mana-mana tapi ternyata tidak ada harganya di hadapan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tina mah kita terkenal. Caya. Mon geran bah tidak harganya ya junallah. Iki wangi? Keng mon gula. Gula le yakin gula di ganjaran. Ongku yakin gula di ganjaran. Make pidato nu gula tak masuk kampian. Gulan di ganjaran. Napa? Ken hadir gula tuan rumah bunga lah. Iya. Jago itil pun mulai gila. Oh, panitia kada mo gila ba galebon na pergapi tuan rumah susah mulai gila. Tako ta intar. Tako gering, tako mati mendadak polan mo saya mereka pati jadi. Polan musim corona, musim namorona. Keng corona hari punya abin, bilan tahun cungadaan ngabi telur. Ikan lakol 2 malam. Tahun setia ngabi berapa lah? Katopa, serapi. Iya bener ya? Iya. Bodoh ngabi ajam. Udah ngabi embik sampai rokatan banyak abin corona saja. Bagi tak makan waran orang di rumah. Takut tahun. Berdeng ngulok salam tak jawab je.
toon nih kok. Padahal lagi kan udah ditengkolom. Polan kan pun bila beda sape kok, beda sape, jangan toon deh kok. Padahal sape ini keluar di kandang. Ada itu rot pak, takut toon. Kalau kun itu mau hilang aku. Pak ngocak, ternyata toon ngicuan sape kok. Punya abin jet toon setia, corona sesetia deh. Nah abin jet. Kengjan sendiri membantuan, pak terabid deh gua. Pada situ bondoro. Tuh terlanjang ngomor corona gua. Payambuk rejan gula. Orang lebih ngetek jadi terlanjang ngomor. Pak kering panah-panok. Mun salah-salah kok ja corona bini corona burunan niku. Allah kengetan. Insyaallah tak ada kemarin nih kapan. Mun setia ki biasa ki paling pengumuman mate ki selang saut. Di mabade setia berbiluan-biluan motor salepan setia katel salepan. Salepan. Allah. Jok talken kita mari lebih ada pengumuman boleh. Pokon kiai berepot. Oh mon kon airport talken tak mati masalah. Ku laku pak perlu hari nak bereng jadi. Entar ke saya di masjid. Saya nggak mundur keberan nggak ditok. Beda daerah Sampang pernah ribuan kibut salbu dekat. Tahlilan mulai di mana duhur. Di duhur, mulai asar, mulai maghrib, mulai isya. Beda gepi pak. Banyak secucu baris. Cudu baris tunya akhirat. Oleh itu luar lagi norok binin kan cudu baris. Sehidup sama tiuku. Tepuk corona, pokoknya abin corona. Allahu Akbar. Sambil under lanceng umur. Ngeroduk mon sete. Mon bilan nak tengok ja amin ja. Mon gunter lanceng umur. Amin. Dari paling nasihat. Amin. Wah, mon setia panjang lah. Tako. Padahal lamba ulama adabu fala syai'a a'azzu minal umri. Tada sepaling mulja katempeng andi cekak umur gitu lanjang ada besar ya apa besar pesen nih kemana Arabu are tak nih ngambuaki di membeda malaikat gening sogo marah dujak mangke nembian magai banyak pesen bila masuk masake tak milo kamar aja mabah beda masake muka tenda jak biasanya muka tenda orang makabinana mungkin bener ampun keng ni gak mak punya ni aduh ya Allah sakte ongko kelebun sakte ya Allah sakte lah kan are masa physical distancing are rempet distancing mohon bah jaga jarak ngabi berempek dengan deba agak pentol loh. Ayo lanjut. Para Rabu sebutan gula mau yakin. Dan gula sarang para panjenengan gadita para Rabu yang harus kita bahas sekarang adalah yang hidup ketika menghadapi kematian, betul? Kulaban sambian ni saya kata telok, bala. Tong. Jadi mulai ke doa nih kak. Kembian tak ngerti nggak? Kembian doa. Tong taubatan qabla al-maut. Dua rahmatan indal maut. Telak maghfiratan ba'dal maut. Ini kasih penting. Tertakah hajat kepi. Setong bisa tobat sebelum mati. Tuh kalau mau nengak kata tobat tinggal muda Allah. Tuh bela songku ke umat Nabi Muhammad. Bijak lebu cok dari dosa mun atobat atta ibu minad dzambi ki kaman la dzambalahu. Aku mak bisa. Mak pasti kosot berdiri kan.
At-taibu tening orang sa tobat minad dambi dari dosa. Kaman pada ban orang ladam balahu si tandi dosa. Marah. Ki orang muda. Hah? Loh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mun kita tobat. Mula tobat Allah. Mangkana pada orang enggak dito jaipon pada rabu laku ning akhirat sita ifdah. Itu topi aurat taban Allah. Tiba ada orang enggak dito langsung may masuk. So masuk ke surga. Bah abdina raja dosa. Abdina janya bentang ko ban bilan di dosa bing ko bentai laga bala setia geng sopora. Nya cacal so masuk. Termasuk kan gini kembian go laku. Mau kan mun le suro masuk cekinya cacal dur nyolot dur. Metu wadak gare. Pak, jaipon Gus Baha, orang ni kemun masuk surga geng karena kelakuan, kelenon, tak abid pak. Arapo ban masuk surga? Yujok lakon naptin sekain to. Berapa tahun ban jalako? 20 tahun naptin. Yelah masuk surga 20. Mari dai keluar biko. Pak ngojak apa? Titi jawab buak kiwa kelakuan nih kak. Sakuni kelakuan. Napa boleh umat Nabi Muhammad dak panda masa aktifnya pendek. A'maru ummati ma bainat sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara umur 60 sampai 70. Sedikit sekali saya lampas dari petong polo. Sakuni. Mau tong polo jangan setia Pak polo seket ditolong. Ket lema sebitong bobo. Makin nih ya Allah terapas makin derem yo apa tak ngerti sepo biasa di apa senumen nom itu loh mun sepo ada John sehat puni Roma senumen nom gua ngitek nimbulan gula ki ngoda siapa nggo jatuh aja ki ngoda geteng daire kok gitu wah yang gua ki ngudel kan ki begenteng itin mungkin pian ngojak coba aja engkau sandi mulai tor moci abak tibi ada apa aja tak ada apa aja timbang moci abak tibi ngocai abak tibi ada masalah timbang ngocai orang bon kita lanjut teti umur sebit apa boleh lah teti umur sebidak aduh kana kamu peraturan udah dis aja bawa sihir oleh dia masan le tepak kang kos tak nyaman kalau berarti kau tamatin di cak bocah ju kursi sepak bocah nang arang mulai kedua aduh aman tanda kang kok masalah petal bos deh toreng ya sampai cak bocah ya abjin kita abjin tak nyangkung sekali mulai kedua kas kok ngakan kenyang gelu ki bro. Jangan tuh ya Allah. Tasbih kelepai. Bode rokok ya. Tebaga kiai sedapate sepak kok jar. Dina tak apa mau nesona kerja ngentem ka orang. Tak kok jar bro. Amal ngentang bek tak pate nyaman baban. Cok jeng-jengan. Kok mulia maren. Enggak, tengkan pada bakal lebon. Jangan apa pun, guna jangan. Pokoknya bener apa guna entar kembian guna. Tempo lagi begul. Sambin kau mayon cang, muntah siap ben gerbager. Para rabu sebutan gula mau jakin dan agak yang serius. Para rabu sebutan gula mau jakin. Jadi masa aktif umat Nabi Muhammad itu antara umur sebidak kabetong wala. Ma panda apa yang gigi muslim. Ning tambiul ga filin ngara beda. Tong jang le tanya punya tusek. Si. Dua le tuli tatam moja pon ben belisna. Dadi pon pas swarga le aduh le nikmati swarga ada nik kajane. Maka umat Nabi Muhammad ini salah panda omora panda orenga dah panda umat Nabi Muhammad anak mau panda orenga dia tanya punya biaya aja
so akan mun sampai 4 meter di mana mau kain roman maka apa bangkana sambian mau nanti bini panda sokor meletak pati kita ke Roma andi bini lonjur lancong sokor tak kau berdalam puro sakro Pokoknya sokore kapi lah, boleh boleh nyaman guru odi, tegi lagi. Boleh boleh. Ke masalah tobat. Orang yang tobat kak ditobat Rabu dari rahmat Allah luar biasa sampai berdebu rahmatullah ausa'u min dunubin nas. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosana manusia. Rajun rahmat Allah kak ditobat Rabu ki lebih luas ketimbang dosana manusia. Montekian tu kan Allah ikulung le Jawa Timur Pak Madura lo berbon ikulung ben Allah mon geng Allah tu ka iki bonar narkoba bon Madura begilu tanggung mesti kening dulu gilu gitu bu ikulung gulung wassalam Paji ibu ngandung dah lakin, banyak. Mon lambat nembu paji seneng oleh rezeki kau, setia kau lah kenceng. Mon geng jadian ikulung jala pula. Matur ni ke kepulauan, pulau re berarti kan dikelilingi tas. Dining tas tekian benteret, membah dumpa. Tining musibah tak tahu kata takram dumpa dasen bangun tase bangun cak la thele magi ai jadi tak bisa saja pakun nyolodur magi thele masap sangku tak ngambeng beri bagaimana ken ni keser selanya lah sebab toron ka corona mayu bobeniring sole selanya na seda sole roselanya lah gara-gara apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Bila istong kaum riala tampak kelakuan zina mari azina pahyu memaki ja'alako zina pok bodoh orang ngazina yu memaki bodoh gampang ya rekam roh pada disebar di media sosial dinikmati benembian gue lagi ya dan suruh jujur abah tak nyong kirimi wegan cap kadang bagi grupnya lo dur bedegi ya paket bedah tapi buka eman lari yang kau padahal mancing aku dah kapi berarti mari kapi lejiri jika zina itu sudah diumumkan apa yang terjadi illa fasyafi mutta'un ta'un itu akan merata depalah wal auja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladziina madaw dan akan merata penyakit-penyakit yang dulu tidak ada pada waktu itu ada. Pandemi gak dito 100 tahun yang lalu ada. Pada tahun 1918 Imasaki liwalina Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan mendirikan pondok pesantren Kepang. Pondok pesantren Kepang gak dito berarabu dari pot semangken semimpin gak dito dari Nyi Asma. Nyi Asma. Nyi Asma pakai nyimuti gak dito. Tabetah semakin berpan beda kesehatan Kenawawi bin Khalil bin Nyai Asma binti Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan kiburu seta laku yasta'akir beliau menar muka patengki bangkat mungku Allah kula bersambian termilo barokana laku yasta'akir ni mertajasa kak dito berarabu beda flu nyaman flu Spanyol jadi jereng tak tomat
An menan lagi ding deh ya bila gegel. Flu Spanyolnya man. Flu Spanyol tahun 1918 Kak Dito menelan korban 50 juta manusia. Semakin ini pun berempat. Tak sampai jutaan Madura tak sampai. Belum bungan compok ngabi 104 ekor sebulan. Kan tuh berapa pun? Waduh, ki sekon nih. 13 ekor pun. Bu. Alhamdulillah. Jauh buan babun. Ya. Bapak ning 13 beri ya. Tak pada ban cerai tanah. Ini magolah tu mau ban kiai. Tabang ki ban kiai gula. Alhamdulillah ki muslim. Ento si pahok le rang-rang reng kepatian. Sejak kata iu maki. Iu mundak iu maki rang. Major ada pada. Ya, kau malah badang. Keng cerdas kia bang libunda. Muni kebodoh asli nengitek mbak. Makin ni banyak orang yang japok penyakit psikis, kejiwaan mungkin. Engki sana ngitek do Europe. Greges ngitek rola. Takut mati bulan mada je mati greges. Bener ini. Engki makana lebih bagus lejak ger-ger le ye le tor. Mikir matiin lampu bah. Lockdown. Bon, kan gulu mana pidato makin tak pati serius, mbian mulai terhibur kedua. Niki. Bon. Tak ditawar Arabu. Tahun kematian di mana-mana. Makin ni kan berarti singet dengar siapa? Siapa lagu zina. Kiki saya japok saya. Apa makin bagus japok. Berapa dia sesuatu. Berapa bunya sesuatu. Banyak. Lain pindaran. Lain ustad. Lain guru ngaji guru. Banyak saya japok. Mai japok dia. Nabi Musa nampak bernamator kan Allah. Tapi sebuah gitu apa bisa? Mun beda musibah, guru kan singet nenget kan ring sebuah juba masih fokus mak aja pojukan. Ya marah tedung ban. Pai petagit dasar Allah korban kilengkion tegit. Pak beda bilis rombongan ketanang ini. Custom. Lo ni kek wan bilis. Jog langsung patek kapi pak. Terus periksa ni ban Allah. Apa pak jaga Musa? Kiki bilis. Dem bilis. Patek kapi ban apa? Jabun Allah berbiki sing kemai pate kapi jadi. Mana bi Musa aja wab do makir pikir naik kok. Ya pun rombongan apa pate kapi gua. Ya pada beneng koi gua. Apa do makir pikirnya sejuba ngono. Mun siapa bodong pada berderas kapi. Berarti amma soleh wa tole berarti. Se soleh japo se tole apa boleh. King berdisi berkesambuan boleh apa tina kia sejak berjinga guru saya tak pati kenal ke wudu mata betul tinggi kok mak cermet kok wudu tak wudu sekali jo bujong tak bujong jo mak jun lempor yang rijan kok apa yang jit pahit urut apa yang pada bulan sapi rumoni po lempor yang beli mak leso galau boleh ribut. Kiai punan seto. Guru seto kerjot ke tohir. Para sama apa dulu. Apa? Anom pemikiran luar biasa. Bon luar biasa pokon. Visioner orang. Engke. Cering umur bapak bola nasional, buni nasional internasional. Njok jangan gula. Ya Allah, pasti itu berarap. Ngecin. Gula babas nggak bisa gizi res tak beres, gula jangan lempo, cermet gula. Dan kekirin ke TV gula. Allah, iyongku, iyongku. Wah, mau ni sumenep, tak bahate sumenep ni kan. Wah, mau ni Mekasun, pesantren luang teluk, luang dua, ya Allah, ampun, apa sih? Perban pesawat sebekasan ngitek gula, hukum ngitek, keng leder mabun deh, itil pun bi gula pengajian meleh burung, Allah, tina sengunjung 2 tahun nih, pai berburung kan, tina make MKM nih kayak gua, PPKM ruah, tina make MKM nih gua,
terus saya gua makin setia aja kami BKM jadi kita mari bila dan juga wilo bila kalau sangat kok kalau sangat bawaan sesuai benda bunda cat ruwet derajat lah ruwet tuh lah nom tahu jadi mah jadi kaca kayak orang tuh tahun lu kayak ambil dasar ruwet dong ayo terus terus tahun badan anak aja bila PPKM mare andin sana lahir kan ngandung andin dulu binian Aldebaran robok andung sana lahir buru PPKM mare gua ikatan cinta ruang iyan din re amanda manopuro kan lamba pacar Billy Saputra kayak nggak biasa tamburuan ruang karya saloka setiap Billy Saputra di pacar pole memesnya mah mana tahu Joko ning kumur Zia, kiai pasal le nyongo sinetron deh. Mon ban nyongo rono. Roce ban. Oh, gula ning ko kapiu. Keng gula sine ano film paling lebur kartun. Bur lebur na gula sito, Siva. Polan tak tuman kala ruwa. Amu sobon sawah bo, mak te sakte gelu kana rejan. Idi mak guru rejan. Sejak teron gula sepeda negeri, gula teruan dia, goncang-goncangan pepet, Mon semendidik bok, bok upin ipin, arum mandi doa sebelum makan kan ini baca apa ya? Bagus bok, baros bok. Selamat pagi cigu. Lebur, anak gula jero nyongong kapi ban gula. Anor beda pendidik na lebur. King segeton bile setombu obun. Males to ngapa sih? Jan ruwet. Ningko kia ban itu. Hah? Ini pada ban kau ni. On, pada dua. Rahmatan indal maut beda rahmat nalikana mate rahmat nalikana mate kak dito para bapak para ibu kak dinto yang diharap oleh kita bersama karena apa karena ada informasi dari Nabi Muhammad orang mate kak dinto sakit menyiksa La ilaha illallah Inna lil mauti sakarat Sakarat, gue cak sakaratul maut sakit ini cabutnya bani kepada saya beri informasi pada ban sakit pereng aduri pemasuk ke gerungan petajak sekali ada jagun informasi ya pada kita tahu gitu engkau ibu tak tahu gitu ya pokoknya iya gitu ibu tak tahu kan pada tak tahu kok pasti apa pada informasi jepon orang mat oh mau tompo ibu di sini apa kena upin ipin Bada informasi je pon orang mate kak ditoi tajaknya bana nazak kak dito pada benar embi ikut let sekali ada mbian jangan ngocak aduh jambian benimbi pada tak tahu gigi ya pokoknya sakit deh gimana lah nah enale karena sakit kak dito pada rabu kuliban sambian mengharap rahmat ini kebelasan dari Allah
Apa kebelasan dari Allah rahmat nih? Ternyata jaipun Al-Imam Al-Ghazali engki gak dinto Jibril akan menuntun kita nalikana mate. Nafsirin apa? Imam Al-Ghazali nafsirin ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Apa rahmah? Ai Jibril. Jadi nikah orang mata nih. Berat temor ya bener ya? Nggih, berat temor. Berat disa. Sip, kok posan. Disa temor jan kok. Jadi ya kon la posan. Mun berat temor dia jelau jak bu kesambu posan. Mun posan atas bebe buru kesambu. Ini tuh. Biasa berat temor. Disa jan kok temor. Jak gigi jak nyaman dengan posan. Jarang bini romana gula, nala biasa. Gula mau nonton orang ke Mekah, guru pantauan, tan orang. Abdina ide jera matawai ide jadi mah. Awe kasar, matawan. Bukan di sedera. Lahir dina dia. Padahal gula seposan. Ya kan mak kaya dia tak tahu kalau ke santren, lah bogeng sini. Boh. Pagula buan di thon lil gun. Mekah ada jelau ada. Mai ketemu. Maraban ngiding akhir ngarap. Taring yamin simal. Kanan kiri. Ada berat temor dak. Kanan kiri ada. Madur je udah jadi jelau. Neng jangan ada jelau. Podoron gula je. Pesayangan guru ra, iko ke gula. Pesayangan guru malang deh macam sampean lah iko. Keberadaan ke timur ke dia lau. Mak bener dia. Kok sofa marwa dia. Rumah nu berat timur dia lau metu ban. Turun gula seposang. Ya mana ageng si makana. Akan jagula pada penceramah. Ageng gula tak ngabala bulan masuk YouTube. Sekut mbian gini ngakin. Lambai tanya akin yang bodoh. Ustaz, tanya. Ya apa? Bagaimana cara mengganti imam yang ketika sujud keluar kentut? Apa langsung nyeruduk? Apa duduk dulu? Lekan jagul ini bosan saya jawab. Jawab nebah dia. Makanya kalau jadi imam jangan ngentut. Ya, ada ya. Gala kamu red. Tangan aja. Ya. Bada potran kiai tak bacing ngaji namba. Mulai pemorok biasa na. Hari kita tak tahu. Morok minta suri, penlakku ki ngaji. Saya buru ke suri. Ongku ki bada orang kota congoco. Morok suri, salah tapal ke tulis nanda sepa kikir waka santri. Kiai na morok santrin tedung. Kurang ajar ongku. Embu, kok torong yang tak bisa senros lagi deh. Kayak makin alim pun, jangan seku di laut. Mangkana pintera, babaceng pun tulis tak ada dia. Menggula cara yang jalan tak alim mulai gini betul. Jadi nanti orang salah sambil bangun cengkok. Nikah yang mati nih, berat temor, sip. La nyabun leliyur. Bianlah bodi setina macam ni. Allah bini sama tu laki nama lolong wata rida boleh rida iya dengan bini boleh lepas pantai kaya aku suku cari doa ulang-ulang melulu rida boleh rida hari ini tuli mati bini tak genangku pola na jana mon reng bini ni kasi laki rida mon mate mon mate rida are jan si bini are masuk swarga gua ada rewa kebaik kesempatan mon selaki nganggu dalil dia padahal bini boleh dai beki
Jadi mau tak lemat, kok tak bisa bini pun. Jadi salah aja, paham lolo. Rida lah, rida. Ikute ban tre tanah. Wah macet tenang ada iya ban. Ya kau cat rida ungku. Sebini wakil boleh burung. Bumaboros pun. Wala bini boleh. Lalu kan itu ada. Allah, la ilaha illallah. Lah ni kan bosang bor. Orang ada bosang. Akhir apa Rabu? Malaikat Rabu. Ya fulan, ama ta'rifuni? Ana Jibril, ana rahmah, wahum a'da'uk, famut alal millatil hanafiyah. Hei fulan, bana tahu sabang kau ada Jibril, engkau ada rahmah, saya mau lalu bak minta, wahab lana min ladunka rahmah, wa rahmatan indal maut, hari engkau setia. Wahum a'da'uk, aros padang ke bak naroh, padang bapak, padang ibu, padang anak, padang mbak, jatuh setan roh, kayak ngapain nyurupan nih, ini kan. Famut alal millatil hanafiyah, mana bak nama teh, tetap berdinding agama seloros di agama Allah ya. Petonton je pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas lembangana malaikat Jibril baik kebras. Pas padang surga. Lah ini kasih pemahaman. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang ada bu Allah ni peringatan kaulah. Pas istiqomah orang ah, gula kumun mati toro ni banyak malaikat. Pas ada bu, jago tako, jasa sosa, papunga, bakna bakal masuk surga. Sambian termasuk kafi amin. Itabut sesakit segelak kurwa. Sipada pun ekor let sekali ngada jana. Tak kerasa. Harap lepas deng ke surga. Ya ada malaikat Jibril senonton. Oh, tak ada yang teger. Bocor Jibril ke. Senyabut kanjana Jibril. Kandak pada perkara aja. Polan didampingi teman rarikan. Kan engke. Tadi misem sambian, misem. Tadi makin sakit tak kerasa. Anapa? Perasaan merubah keadaan. Perasaan merubah keadaan. Gula tanya ke embian, berjujur ki. Embian gula jeraman ni keresan oleh berpecem. Nah, jadi ya nyam ngeranyam. 3 menit dim. Engkau lepas ajain nere 3 menit. Ya coba aku lepas nampas 3 menit. Cemerosa gongku. Anak pembian mak akhir 3 menit. Perasaan berpandebut. Perasaan merubah keadaan. Saya kata yang bian gini kau ni kasor. Tegal jadi. Bani baba jadi pada bani vaksin ban. Banyak tahu tondai. Pada bani picet mian gini. Kengan apa pembian mata kerasa. Perasaan berban nyaman. Perasaan merubah keadaan. Keng panitia ki buru makite dan tean makite sekejap abis. Karena memang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Oke. Tore mau foto ah. Mama ayo. Aduh macik semaan. Jadi itu bu ada bunga. Gula tanya kemudian ki. Bak terom bian bunga nalikana mate. Bak terom bian mesem nalikana mate. Bak terom bian ibu padang swarga nalikana mate. Baca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam.
Kak dito jaipon lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Tak kira mati sampai padang ke swargane sebelum mati. Sebun rokok selencar jadi rokok selencar jadi bener ya. Aduh bagi lebun lah nyolat boleh. Rokok selencar 5 menit 10 menit mari saya bujur ya jangan langsung pun nggak langsung buat nari ya bilam makin sudah buat fatih ya ambil mun saya bu dan sallallahu alaihi Muhammad kalau sudah buat Jibril guru nagaru laku gaku cek si dogi ni nagaru sallallahu alaihi Muhammad kan ya gua iya mondro me pol tabel pol Allahumma sholli ala Muhammad. Ijak ring gendak sah solawat gen nyebut asmana Muhammad sawas kentu lejek raja na manfaat Muhammad sedih enggak lambak ni mun berdering gering nyebut asmana Nabi Muhammad wa Muhammadah wa Muhammadah wa Muhammadah duh Nabi Muhammad duh Nabi Muhammad baras tak usahkan solawat kan atena sambian andi cinta ke Nabi Muhammad jasadun tamakkana hubbu ahmada fi qalbihi tallahi annal arda la tablihi badan si atena pada cinta ke Nabi Muhammad cekak ning dalam atena demi Allah tanah laku nalika nabak mate tak bengal ma ancor badan panika Allahumma sholli ala Muhammad. Sepo solawat maja Quran la pol tabel pol solawat apa banyak makelah tak paseh baca sallallahu ala Muhammad pada sepenting lah mun jela tak habis benar mah mun jela sallallahu anjaring mian astaghfirullah masallah porallah ha ini benar mah mun jela tak habis pada benar qaf mani bara gaf galu bener mana tahu as-saqaf kan dia dibudin baik kocak as-sagaf kan itu inggi kan kan as-sagaf as-saqaf baca as-sagaf ini apa mage ring jebu sang ku tak gau ke jangan ngalamin ulah tak ini jadi sallallahu oh lamba tak bahasa geng dimanti hero mereng lamba he ya arhamar rahimin ya benar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin mun jadi jo orang fasih ha hi hubbah sasi subas menti tak menti dari rumah makan itu wabas nyaman gula jadi bersama Kiai Haji Musleh ku bener ya salah king muni patapa tak kira tahu ya siapa dia di Kiai Musleh tak tahu orang ini maki musli apa belumbungan wah beni musli musleh marah ini menemu ejaan bahasa Arab leh ini leh sebenarnya keng le salah cuma ke pada apa kun lopot muslih barang embian mun aja ring sahur kan sini sahur kan sini lagi sahur guru salah wudu ru'ainya wudu ru lakonna sahur se kagana suhur ngakana masa ngabala se teur di jaring suruh teur tadi sih bener suhur deh apa dorong macam orang
Bang ngocak sih bobo kilo padahal bener. Allah, ada es lebuk, ada di banyak. Beli kan nak, beli, wah mana, kan terus, ya lagi andro gear ya. Hari aing apa deh? Aku. Akuita. Kayak gue baca akuita, tak tahu aja. Mele aing apa? Akuita. Pangoca, mai burung iding kok. Padahal ada yetas deh ya. Mak burung iding kok. Apa jadi ya? Oh, akuita. Aku wajib ya kok. Jadi toro tiba ngatokar, lah toro oke. Ilatin lah, toro. Paham. Sudahlah, yang penting ngerti. Badan yang ngonceng gula guru. Tapi sepamator apa? Ajunan toro ngonceng abdin aing. Kala toro. Sepenting tak main ke lorong. Ajunan toro ngonceng abdin aing. Jadi engkau suruh aku bayar cara baca kok cermer kok jadi suruh abas suruh pasta abas ada sana ngonceng kiai pakai dia engkau suruh dia acara sana debak malam hari iya bu dan abu kalau debak ke malam hari gula tak boleh datang bulan gula kik ngisai makasan tak panil pun abdina ada pak kak dimai ko tan gila doh tak lembar sore abdina ada pak kak dimai oh sang gula ya gula pakai ngagak aku hari jadi lebih penting ngerti jangan gula pakai salah jawab ni gula pak ajunan ada pak ke pakong tak ada jawab sekarang kong ya ya yang gue lupa mikir, ada segila samper ya. Ada gila. Duh ya Allah. Bodoh saya apa sah santak dulu. Pak, apa nak? Aja masjid. Aja masjid. Apaan pada tak kena ke orang macam. Letul lias tak aki. Adah. Mangkana tori apa sembian terutama ring bungun ring sumenep jet besan halus jet. Keng mun pesa Madura jadi yero apa? Kemana situ? Ini saya lenjalan lapar. Cak Madura. Pada bahasa Arab Mekah apa? Urui penyuanyar lah kering apa lagi? Na'lun sandal. Deba kepada sip. Wah. Apa deh? Oh, jangan gua apa kan? Sip. Apa sip jangan gua. Sana jongo sandal. Ya lah. Payah jangan. Jadi kau mulai bilang nula salah nak nula elah. Ya pada bahasa Madura dinaan. Kemana situ? Dia benda iru lah. Terakhir moncang boleh aja mematuah roh cabis dan orang cabis metawa lagi nambah lagi iya sibuk bangun cak ki akhirnya saya pesen mari kita abah lesu jono marah engkimian mari naloncat langsung ngida engkau lagi ducem tak milu petang ke rumah kok. Bila saya lockdown. Bid si positif. Janur agila gini kita ngerti apa bana? Nang pon terakhir. Hari mau kita kang syuting lang ada. Mereka
Sekemar saya syuting ini. Wah, masuk. Wah, iya. Alhamdulillah. Ya, lah mencenggadok ya. Gemak dong. Kita terakhir kita mau dia po. Upin ipin lah mau lihat. Bardallah, ini lagi. Maghfiratan ba'dal. Sabora sama nama. Sabora mari nama ini bisa dua. Bala. Tong online sangon na TV. Dua ibento sangon. Online sangon TV. Muni ka guli yakin online sangon TV. Kenapa? Kan morok Quran. Saya tahu saya nyata nyaki jalan. Dua pakai. Pakai kurang berjajam deh. Dua hadis sejelal. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum ba. Paling bagus apa orang yang si morok orang yang si ajar Quran ban morok Quran. Mangkana ajunan kali itu ustaz sebudi pondok atau saya tahu. Ajari Quran mulai masuk ke bani kan. Periwayat hadis bani pada sahabat nyaman Abdurrahman As-Sulami. Saya nyaman Abdurrahman As-Sulami. Kain itu periwayat hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ni ka morok Quran tele teko sini. Itu gurban putrana. Ambu baca morok mono wah. Petojun la tak sepai. Apa ya? Ja kota ambu. Angko ngamal lagi ada pun kanjeng Nabi sengko riwayat kirwa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Engkau melihat hati manusia si paling bagus manusia. Ampun pon guru ngaji lah tak usah dibahas aja. Bagus rela. Ya segitu itu more. Bir. Mau kiai lah, ini kan morok santri. Ya. Sambian kan nanti pesantren ki muslim. Santren tak temani buruk. Iya gula ko. Pajalan gula. Jak bang to iya gula. Tak pulang-pulang. Manggan bini bah jab belai. Jarang dibelai. Pon. Akhirnya para Rabu, jadi lagi. Sangon TV ini lebih penting ketimbang sangon orang lah. Kenapa? Mak lebih penting muslim. Mun ngampu ki sangon dari orang, imun nyangui. Kaulan di anak ke sapolo, imun enggak, mun gunar puan sakolo. Pengumuman, gula banembian di kamun mati paling kita ngisi sehari. Mereka lakukan ada lah, karena mikir na saya buntuan sih bagi kau orang. Bener? Karena saya mikir macam beli sampai lah. Tak kira mikir saya mati aja. Berarti saya kejagun. Mengapa aja bunga buah ki anak? Cari baban ki odi kadang anak kadang tak memilu kapan? Anan di telo. Ibu lagi sepeda motor kapi telo. Toki bang. Apa? Kejumatan ada. Tak milu di anak aja. Ada ki odi boleh mati. Anaan pelak manton na Jeremy ngibu nepa anda rija bocah lamo lamang kadembian mo nandi bese sampai 300 juta cok bagi ke anan gapi bagi to se kadembian cer-cer ke masjid ke musola ke sedekah ke sangu dipi cok lemah pikir anan lemah di pemondok lemah di bakani lemah di bini lemah di belagi cukup lah. Jangan nol pika-pika, mikir apa dipim ya. Paham? Gula tanya kembian bu, bak ada manto tak pelak bu, bak ada manto panik sebengal ke matuana. Bagaimana? Tekerja doang. Pengaradul memadul. Ternyata ada pak kabuan nanti bir. Ngitek nih. Jadi mau berdering laki bengal kering bini. Mereka terus tawa. Itu kondring tu belar ya. Tema sakti ya. Sayyidina Umar ke. Ya ini ngaki ke. Sayyidina Umar jeng bajeng nih kata aku setan mah tahu bet. Kita aku setan. Keng setong bek to Sayyidina Umar takut semasuk ke dalam gara-gara mari atau karbon rajin.
Dujak setan takok kejeng-bejeng atau karbon rajin Sayyidina Umar takok sama masuk ke dalam. Kan berarti ring bini ini saraan benar nu ke. Kiwa pun. Basar. Tangi di ngapar ya. Jepun hati malah som. Ba an monandi bini berarti ngobu an iblis iku. Kocong ngoning tambihul muktarin billahi bada. Jagula moro pendekku. Tahu kok. Lamun ba andang tedung. Ade, oke. Mangkane jepun nastete. Arden jar. Gua tak kau wakil kau tak boleh. Tak kau ada yang jeng boleh. Anggo aja jeng boleh makai papan tak kairu. Orang mereka keng beda kabar bagus. Orang bebini ni kajan mon keras. Laki na sabar, wali lagi ni. Asyik, njogo wali. Jadi bini nampian guru, mon jerimi wah. Pon nampian tu dia pelengan guru, wali nampian. Wali war. Tambihul mautarin, beda cerita sini kak. Ini lagi. Para nabi itu kenapa istrinya keras? Karena para nabi akan diselamatkan dari api neraka. Arden sini kak, mbian mun bini keras, selamat dari neraka mbian. Apa? Kining tu nyela ngapolok neraka. Keng tabereng lelaki tidak akan pernah bahagia dan sukses bila mana tidak ada wanita yang mendampingi. Sih, aku pala. Kiburi kau aja teh sabar, malah. Di mana ada seorang laki-laki yang sukses, pasti di balik itu ada seorang perempuan yang mendukung kesuksesannya. Iya, mendak buat nanya, tak kira buat dari ngempen anak. Siapa yang ngempen mun bini ring bini? Bagi kapan? Mate. Bagi kapan? Mate. Mun bini angan dai ro yempen. Tedung. Makin lesoh jaga aja tedung. Pakun tak tedung tu dah malam yo col sanjatan nama. Tedung nak tedung. Beda baung. Laki ni datang bah batok. Wah, baung ngela datang. Jadi lagi nila yang keptin-tatin gini hodi. Anak ni kamu ni kota aku yang malol, lo bini bah mimpi kanjeng Nabi. Arogu laku waktuan, atau maaf saap. Pada ben bian gini kan menurut maaf saap dan. Absaab. Salaman lawat wa lagin. Lagin yang ke absaab. Jaga-jaga pun juga mi. Kopo. Siapa mau cak jadi kan? Siapa mau cak kopo? Allah. Lah kopo. Ada apa-apa? La ilaha illallah. Malah apa-apaan kita dengar tu. Ya Rabbi takut nancel. Yang ali muring dosa kan. Allah, ongko gula mulai jadi tukang pidato aling-leng-leng. Buru setire sering cur-cucur dia. Apa-apaan takut nancel ke kok. Ya Allah. On lagi anda kira nancel ya. Paralon. On, misalnya
Sanggon apa ki muslim senyaman ki muslim? Sedekah kok. Sedekah. Monorenga sedekah, libur sedekah, salam. Karena saya kakas tahu orang mati ini sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hara ka sedekah sebelum ban mati ko debunan. Salamati wa barama. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Salamat ya Mahmator. Mai pamati sumangken abtin ya Allah. Mata idunda. Kore dunda sa kejaki abtin na sedekah. Ya siapa senerema? Ah kini ke kedua ni. Ah habis ke gula. Bu. Tan. Nyari lah, mungkin harir, terima biarlah. Awak jadi ode, mangkan gula matur kambian wahai ibu-ibu, bapak, babenya sedekah bombong kita sedekah, babenya berba bombong kita erbai, dari jalan, paham? Sip. Bada olen sango dari orang, nggak mangken ini kan disangoi mangken, tambahin. Tamboin mangken nih kan, serang kiai tadi ligla, mari pati hayan, nih guys itu kain, pagi nangga ke pengajian, ke Sulawesi, benjuk korse, jad berde bujun benjuk korse, jogging tahun nih, jad berde benjuk korse, masya Allah, jo mun bujur aja, punya aman aja, nih lah kan, jo letong, jo korse kan nih. Jompo berde pujuk ning sentol menika sesepuan ju ajunan. Sing ngodean pujuk sampean. Ada jasa saking di ale boleh pujuk bakna. Nikah sudah kain. Dapat gitu. Dapat mata anda apa? Me tembuk ya? Cerita ibu beli deh. Berdapat hangal to beri. Pada gini. Are beda ceretan yang Bugiyatul Mustarsyidin. Nyaman gak gula nih? Mana? Itu kaki. Warajulun marra bi makbaratin, beda orang laki reng desok, dari mana lah? Ada lekas ngerti. Beda orang laki desok lebat pengkira kuburan. Faqara al-Fatihah, tapah macam Fatihah sekalian. Waladhdallin, amin. Kata macam boleh aja. Wa ahda thawabaha li ahliha. Pas jadi keakin kencerna Fatihah sining setong ke ahli kubur. Padahal mun ahli kubur ning setong banyak. Fatihah ning setong ibagi kering ibuan. Fahuwa yuqassam ay thawabul qiraah yuqassam. Napa kidika igi bagi kencerna? Beri 4/4 bang, polanding setong. Atau beter sebuter bang. Au yasilu li kulli wahidin minhum kamila. Otaba bila setong kuburan bani kami loh 1 juta, kuburan lain pada 1 juta. Apa begitu? Fa ajab Ibnu Hajarin, pas aja wa pasara Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sera Al-Haytami. Fatawin. Dalam macam Qad afta bidzalika jam'un, sekelompok ulama lemari abri fatwa tentang jiriah. Bitsani kalaban jawaban saya nomor 2. Berapa jawaban saya nomor 2? Maca Fatihah sekalian, ya toraki kereng ajutaan, dapat daerah orangin. Ana apa? Fahuwallaiqu bisaati rahmatillahi ta'ala. Itu pantas karena rahmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Lah. Jadi ada istilah Fatihah borongan ada. Bulan dia tentang kegeng letak ada umur ribu. Mana Fatihah? Fatihah ya torakia ka pujuk saalam Al-Fatihah. Tak abai ke bayi ongguan. Berde temor Roma. Tak kung tangkung bini sama kasan. Salam. Hah? Mbian bah ngoca. Mau ongguan gitu. Pasir saya mimpin kelak Fatihah. Okey, berusi. Mayu. Kelak kiai saya mimpin. Kru bitong dari ngajutaan. Mayu bitong mayu.
Lu mayu. Jangan tak ngerti. Duh, apa? Antara apa bacing mondo kakabin lega dari ya. Ini kaki. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setong lah. Wa alihi keluarga Nabi Muhammad. Bitong berapa? Wa azwajihi raji-rajina bitong. Wa dzurriyyatihi keturunan marah bitong. Beb Habib roh. Wa iya dzurriyyatihi keturunan Nabi Muhammad Hasan Husain tapi wa ahli baitihi ahli bait Nabi bitong berapa? Pakai tambahi ban ge. Wa ashabihi bitong mayu. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Seperti yasta baki badah, seperti yasta zambal badah ning tarim, seperti ning asta ma'la badah. Syuhada syuhada badah. Bitong. Bitu berapa jadilah. Pakai tambah iwan kiai. Wala auliya. Wali Allah berapa juta jadilah. Pakai tambah boleh. Wassolihin miliar lah. Orang-orang bagus. Pas Al-Fatihah. Sekalian Fatihah. Ayo. Dia tak sadar ya. Jadi ribarin yang ke apa ya? Yang kepering seorang. Boh, dorang bagi posisi cari bagi kejutan. Hari lah, terlil lagi buruk kok mereka ulangi lah. Suruh ulangi boleh, macam iya boleh kok. Artinya Fatihah sekalian bagi kirim kejutan. Maafi muskilah. Dah masalah. Dapat kita orang aja. Ada apa pula? Bisaati rahmat al-laik bisaati rahmatillah rahmat Allah banyak tak kira luang je paham ki? Keng sini kan nih jadi nggak ki? Oke banyak esok jadi nggak ki? Mohon sambian nih kepada saya sebut tong setong guru abdina parompong almarhum Gerut berarti nanda aki setong kais toan. Paham gak? Nanda aki setong kais mulai temu itu. Orang yang mangkat dari ate, bakal doa ate. Wa kullu ma kharaja minal qalb wa sala ilal qalb. Sesuatu yang keluar dari hati pasti akan masuk ke relung hati yang lain. Betul. Orang itu kalau sudah berbahasanya pakai bahasa hati, masuk ke hati yang lain. Coba ambian, ketika merindukan seseorang. Kata orang rindu itu berat. Menurut saya sesuatu yang berat itu bukan rindu. Tapi sesuatu yang berat itu adalah penyesalan. Kenapa? Karena penyesalan itu mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak akan mungkin kembali kepada kita. Buana betes tidak berdaya, buan betes berdaya budi. Kasta tak ada berdaya, kasta berdaya budi. Idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatahu. Bila bak nang ngelakon setong perkara, kelakuan apa baik, ker-peker di budina. Fa in kana khairan mun geran bagus, fa amdihi tuli lakoni. Wa in kana syarran fantahi mun coba jak lakoni. Manggar lebih bagus istikharah jak rugo buru. Mbian mun bedereng minta. Betapa bakal nah menapa? Istikharah jak rugo buru. Jak ada beda sekonyong-konyong kuder. Apa? Bila mana biduk rumah tangga tidak dibangun dengan rasa cinta, maka biduk rumah tangga itu tidak akan pernah berjalan abadi. Pret apa? Kakan cinta aja. San lole setahun posang si melia beras elang cinta nala tak mungkin nyaran selang teku ngangsor neku ide iro boy jadi ada apa bigu itu lego tu ada apa jadi ada setrum ada setrum ada setrum kanu sapopo mulai dia setrum aduh leso letak kayak berjak lesepo tinggi kaki kada ambek ning lesepo letak mikir gini kabon mikir kompo piyo mikir ambek aja bisa ke Allah ampo
Apa yang ngomong ki ngodo kan arukan roh anu mahabbah mawaddah cinta. Cinta ria om bergairah, om gairah boleh kan deh. Mon roh maria lah sepo. Ada. Benia om lah balsam. Tedung lah tak amol. Temu betok jangan sebini mak jurat bedetan tebek bagus. Betok jangan sama. Ama songko ke kamar lo bunga, pah buka kelambin solake, lo jual bunga, pah napang solake, lo jual bunga, pah ngocak solake, kere kaki le. Bal sembol. Bu ibu sepo wakilan kan. Ning pikirna wah ngocak mak iyo kowe. Allah, wah temu adir san mereka es, hep. Arab apa kan? Corak lebek nyaman. Pai pasang ke lambin, kan le boleh kan? Kenja jangan ngojek lah tua, sering tua. Mugulu ban tua agi aku laku. Corbada saya harga pi. Gi, jadi empon lah. Tuai sedekain ring sepo, insyaallah selamat. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jam 11.05 sudah dan perjalanan saya 2 jam ya, berarti jam 2 ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mana oke. Dari rumah mau lihat yalah ada apa dah tahu di macik bela kan ada iya benar buk dah tahu dia tak mau dia kok. Pan, bila beda bahasa sekorang sopan soporan yang putu Muhammad Muslim Adenan, bila bedang sebenar, beda minakak yang fadl di lajunan pun Allah. Langsung, okay, saya doa. Okey, korang berlangkong yang sekorang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.